अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अद्य प्रभृति प्रारभते गुजरात यात्रा। गान्धीनगरे अहमदाबाद स्थले च अनेकेषु कार्यक्रमेषु भवेत् गृहमन्त्रिणः सहभागिता। तावत् श्वः भारत-पाकिस्तान सीमायां हरामीनाला इत्येतस्य सीमस्थात्रस्य कुर्यात् असौ निरीक्षणम्। यूरोपीय संघस्य विदेशमन्त्रिणां जिम् निक् इत्यत्र उपवेशने सहभागितां कर्तुं विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य साइप्रस् यात्रा। तत्र यूक्रेन सऊदी अरब देशयोः समकक्षाभ्यां समं मिलितवान् विदेशमन्त्री। विशा शर्मा संबद्धे प्रकरणे आरोपी श्वश्रु गिरिबाला सिंहाय आघातः। मध्यप्रदेशस्य उच्चन्यायालयेन निरस्ता अग्रिमा निग्रहणात् मुक्तियाचिका। निग्रहणभयः यथावस्थः एव। विदेशवार्तायाम् ईरान देशस्य होर्मुज़् इति सामुद्रिकपोतमार्गीययोजनायां कुपितः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ। तावत् तेन उक्तं यत् ईरान ओमान इत्येताभ्यां सामुद्रिकपोतमार्गः न करिष्यते नियन्त्रितः। सन्धिः कथितः अत्यधिकं दूरम्। क्रीडावार्तायाम् ISSF म्यूनिक् वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् ईशा सिंहस्य अद्भुतं प्रदर्शनम्। महिलानां 25 मीटर मितायां पिस्टल इत्येतस्यां स्पर्धायां विजितवती स्वर्णपदकम् असौ। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। त्रिदिवसीय सिक्किम यात्रायाः अन्तिमदिने अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अनेक कार्यक्रमेषु प्रतिभागितां कुर्यात्। तत्र असौ गंगटोक नगर्यां वृक्षारोपणं कुर्यात्। अथ एतत् क्रमे सिक्किम राज्यारक्षिभ्यः राष्ट्रपतिः आरक्षिध्वजम् अपि दद्यात्। अतः प्राक् तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वयात्रायाः द्वितीय दिवसे सिक्किम राज्यस्य राजधान्यां गंगटोक नगर्यां महिलाभ्यः बस यात्रां न्यूनमूल्यस्य अथ सुगमां विधातुं राज्यप्रशासनेन सञ्चालितायै अम्मा दीदी बहन पिंक बस इति सेवायै हरितपताकां प्रदर्शितवती। राज्यप्रशासनेन इयं बस सेवा महिलाभ्यः समर्पितपरिवहनसेवात्वेन आरब्धा अस्ति, यस्याः उद्देश्यं राजधान्याः गंगटोक नगर्याः अन्तः महिलानां दैनिकयात्रां सुरक्षिताम्, अधिकविश्वसनीयां, मितव्ययां च विधातुम् अस्ति। महिलाभ्यः विशेषरूपेण आरब्धा इयं बस सेवा पूर्णतः महिलाचालकैः महिलापरिचालकैः च सञ्चालिता अस्ति। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गंगटोक इत्यत्र सिक्किम विश्वविद्यालयस्य 7तम दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधितवती। विश्वविद्यालयस्य कुलाध्यक्षत्वेन तत्र राष्ट्रपतिवर्यया प्रतिभागिता विहिता। अथ सफलविद्यार्थिभ्यः उपाधिपत्राणि पदकानि च प्रदत्तानि। दीक्षान्तसमारोहे तया उक्तं यत् अयम् अवसरः एतस्य विश्वविद्यालयस्य अथ उपाधिप्राप्तवद्भ्यः विद्यार्थिभ्यः अत्यन्तं विशिष्टः अस्ति। अद्य विद्यार्थिनां तेषां पितरौ शिक्षकाणां च परिश्रमः सार्थकः अभवत्। समस्त विद्यार्थिनः नवीनजीवनस्य आरम्भं कुर्वन्ति इत्यपि राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती। दीक्षांत समारोह का ये अवसर इस विश्वविद्यालय तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों सभी का परिश्रम फलीभूत हुआ है। सभी विद्यार्थियों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाए हैं। बस 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है
कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे एफिशिएंसी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने प्रगति इत्येतस्य 51तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री देशस्य 9 राज्येषु जनहितम् उद्दिश्य प्रवर्तमानानां रेलमार्ग विद्युत् क्षेत्रेण सम्बद्धानाम् आधारभूतसंरचनापराणां परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। अत्र उपवेशने प्रधानमंत्री मोदी विद्युत् क्षेत्रस्य परियोजनानां समीक्षां कुर्वन् उक्तवान् यत् नगरस्थेषु छदिषु सौरोर्जायन्त्राणां स्थापनं तीव्रगत्या भवेत्, येन विद्युदापूर्तिव्यये अल्पता भविष्यति, ऊर्जा सुरक्षा संवर्धिष्यते अथ स्वच्छोर्जा क्षेत्रे संवर्धनं भविष्यति। सहैव प्रधानमंत्री अनेकैः विषयैः सममेव राज्यानि प्रोक्तवान् यत् अपशिष्टानाम् अवकराणां प्रबन्धनस्य गतिः अपि तीव्रा भवितव्या। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां समाचरिते केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने गृहीतानां निर्णयानां विषये सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः विज्ञापितवान्। असौ उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलोपवेशने सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः अर्थात् पीडीएस इत्येतस्याः आधुनिकीकरणम् अथ खाद्यपदार्थ वितरणं पारदर्शित्वेन निर्मातुं सार्थक पीडीएस इति नाम्ना अम्ब्रेला योजना अपि अभिस्वीकृतं गता। सहैव देशस्य भीषणोष्ण स्थितिम् आलक्ष्य अपि चर्चा समाचरिता। स्वास्थ्य मंत्रालयः, जल मंत्रालयः च अन्यैः विभागैः समं सम्मिल्य समस्यानां समाधानं कुर्याताम् इत्यपि कथितं गतम् अस्ति। सबसे पहला निर्मल वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। सही तरीके से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो सके तो देश में एक जो जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाए। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य प्रभृति गुजरातस्य 2 दिवसीय यात्रायां भवेत्। एतस्मिन् अवसरे असौ गान्धीनगरे, अहमदाबादे च अनेकेषु कार्यक्रमेषु प्रतिभागितां कुर्यात्। तत्र असौ प्रातःकाले गान्धीनगरस्य कलोल इत्यत्र सीएसआर इत्येतस्य धनेन नवनिर्मितस्य जेड्वा ग्राम तडागस्य ग्रामपञ्चायत् कार्यालयस्य मोती भोयन प्राथमिक विद्यालयस्य च लोकार्पणं कुर्यात्। ततः सायंकाले अहमदाबादे चांदखेड़ा इत्यत्र सीबीएसई इति समवायेन नवनिर्मितस्य प्रादेशिक कार्यालयस्य लोकार्पणं कुर्यात्। अत्र ओलंपिक, कॉमनवेल्थ इत्यनयोः अथ विश्वारक्षिणां फायर गेम्स इत्येतस्य च समस्त सज्जतानां समीक्षोपवेशने सम्मिलितः स्यात्। तावत् श्वः भारत-पाकिस्तान सीम्नि हरामीनाला सीमास्थात्रस्य निरीक्षणमपि कुर्यात् अमित शाहः। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः यूरोपीय संघस्य रणनीतिक जिम्निक इत्येतस्मिन् उपवेशने सहभागितां कर्तुं साइप्रस इत्यत्र प्राप्तवान्। अत्रान्तरे यूरोपवर्तिभिः 26 शक्तिशाली देशैः समं वैश्विक सुरक्षा विषये अथ पश्चिमैशिया क्षेत्रे प्रवर्तमानेषु संकटसन्निभेषु महत्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चा समाचरितं गता। सहैव विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः यूक्रेन, सऊदी अरब देशयोः विदेशमन्त्रिणौ अपि मिलितवान्। क्रीडावार्तायां ट्विषा शर्मा संबद्धे प्रकरणे आरोपी श्वश्रु गिरिबाला सिंहाय आघातः सञ्जातः। मध्यप्रदेशस्य उच्चन्यायालयेन निरस्ता तदीया अग्रिमा निग्रहणात् मुक्तियाचिका। अत्रान्तरे निग्रहणभयः तदर्थं यथावस्था एव प्रवर्तते। विदेशवार्तायाम् ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्षस्य सन्धिचर्चायाः च मध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः महत्वपूर्णं वक्तव्यं प्रदत्तवान्। तेन उक्तं यत् सः ईरान देशेन सह केनापि सन्धिना सन्तुष्टः नास्ति, न च प्रतिबन्धानां निवारणविषये चर्चां करोति।
तेन उक्तं यत् तेहरान इत्येतेन सह कस्यापि सम्भावितप्रारूपसन्धेः अन्तर्गतं होर्मुज़् इति सामुद्रिकपोतमार्गः तत्क्षणमेव उद्घाटितः भविष्यति, किन्तु तस्मिन् कस्यापि नियन्त्रणं न भविष्यति। ट्रम्प इत्येतेन उक्तं यत् यदि रशिया देशः अथवा चीन देशः ईरान देशस्य अत्यधिकसंवर्धितुं यूरेनियम इत्येतस्य भाण्डारं स्वसमीपे स्थापयेत् तर्हि तस्मिन् विषये अहं सहजः न भविष्यामि। क्रीडावार्तायां तावत् जर्मनी देशस्य म्यूनिक ओलिम्पिक शूटिंग रेंज इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतस्य ईशा सिंहस्य अद्भुतं प्रदर्शनं लक्षितं गतम्। 21-वर्षीया ईशा सिंहः ISSF वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां महिलानां 25 मीटर मितायां पिस्टल इत्येतस्यां स्पर्धायां विश्वमानेन सह स्वर्णपदकं समर्जितम्। एतेन सहैव एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।